fo liyu'minanna foti kitabiya mo dun ken kelente sorofo o bena limaniya bihi isala qabla mautihi yana kafatu nam wa yawma wa yakunu abena ke shahidan sede ye alayhim oma yawmal qiyamati al-kamalo nam فحرمنا ni haram yake من الذين kabon bizulmin فحرمنا haram yake بظلم من الذين هادوا kala yahudi حرمنا ni haram yake عليهم طيبات أهلت من دغلا لهم وبصدهم أنوكا كوسجدي عن سبيل الله كوسي كوالا كديننا كثيرا جاما وأخذهم أنو تلو كمنني الربا وكنه كسروكو بلي عنه كبامنني وأكلهم أنو كدمني أموال الناس بالباطل وعاتدنا عذابا أليما للكافرين منهم ولكن الراسخون ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده نوح كفر وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وأرسلنا رسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون حجة للناس على الله بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد لما أنزل إليك وأنزله بإلمه والملائكة يشهدون وكفى شهيدا بالله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وقد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وصدوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم
خالدين فيها أبدا وكان ذلك يسيرا على الله يا أيها الناس قد جاءكم رسول جاءكم الرسول كيرانا أوما بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى وكيلا بالله لن يستنكف المسيح مسيح تامكلا عيسى تسون كاي ربوني أن يكون كالتك عبدا عيسى رتسون كبان كالتك جوني لله على يد ولا الملائكة ملكه تسك المقربون المقربون ومن يستنكف ناكي نون كروتا عن عبادته كما الله تعالى كبتما ويستكبر أي ربنا فسوف يعشرهم جميعا إليه فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدوا وليا له من دون الله ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا نورا إليكم مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته منه وفضله ويهديهم إلى صراط إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في كلالة إن امرؤ هلك ليس ولد له ولو أخت mama soka flana fo dente fati pasaka foka koro no sala denta bolo fata bolo wa ukhtu balma muso obe fadis foma aya na flot lanche wole be balma muso
ay minto wa huwa ale ban manche yarisuha ban manche be akienta na madento illa yakun waladun ni demake la aye fa in kanata ni ban mamuso kela isnataini o kela fla fasulutha wala ma o kachani fla e fasulutha na folo tlan sabana fla lahuma o le boye mimma kabo fena taraka e femento wa in kanu no kala ikhwatan no kala ban man ye rijalan chawbala wa nisa sobala famislu hazil unsayaini ikalo musufla ni yoro lizakari wala biji kelema yubayyinu Allah ala be bangiri ke lakum awiye an tadilu muko sakana fili wallahu ala de alimun masalo bi kulli shay'in ala be fembelo suratul maidatu ni maida surani madaniyatun matine kalo bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina ya amanu mulimaniana awfu ay dafalike bil uhudi ay dafalike nakallahiriye uhillat bahimatul an'ami lan amu biga ole nyome ani misini bani saray odagala aw ye illa ma fumide yutla o kam mi haramu yakala alaykum aw ye ghayra misi sara anani wananu ala ko asugo dagala nam aya dum ama fali fo de nam falso wala kuma fo wuluso fana ma fo de nam mais ni mo ha wuluso dum iko no ha so do dum no ma fo bo wulu yere ate do mo haramu wa ha amalo doka fo ya doka lo mulo makro bon ibe nyiri ka chen soro wala mais kala wulu dum so amba yere mikana do fana ko we dum mon ka we dum fana ni amaka ko me don baka utere o kakalange de o ka be dum o lo ko sanitala o ya supermarché la sogo be o ka sebe ko ni ye sogo ni ye le sogo wala ni ka sogo san note sogo ye ka toy o kan mais ni min ka sogo dum kana kele ke ko sabele wala ala kira alayhi salatu wassalam ana soro sahaba o be sogo tobila akabe mo tobila mo ya soro kele be kongo be nam ko soro ama fo ifo mo na do jama amado donc amado min kene mo ko tuma nolo ni ka e amakuma fana comme torobe na amado min kene anyi farala mais sofali o ma fo ko ay yala kana ala ko fe mu haramiyal fola akana lo dum akana ledum o fola akana fendo mu ma kantige mais fo fe ni sogolo no na bla ya bedum fo meji kono fana o te kantige nam wala o bedum ganga wala ganga dogochen ganga dogoche krekete wala mi no wala ya no wala an na be daga ba ko no no parce que here ko le ba la ba ma be daga ado ni be daga bismillah غير مهل الصيد أو يصود دعوة وأنتم كأوتو أبي هرمونا إن الله على ده أبي كتير فينا من جلاي يا أيها الذين آمنوا
maniana لا تهلوا akana folninge شعائر الله ala ka dina ولا tamasoro la الشهر akana ke kalo la الحرام mi lo horma kalo ni keleye ولا wala الهدي akana ka hadiya usri ولا القلائد akana ka hadiya kan sirnu ye ولا آمين aw te kere kere bagaye البيت أو تكرك سولا الحرام lo horma sola de تبتغون talwa يبتغون أبينك فضلا كرتجلا من ربهم كباتك يرو أني جينا وإذا تمنا منا حللتم نافوننا كبو أكل فنينا فاصطادوا أتمنى أي فلك ولا يجرمنكم شنعان قوم مورك كونيا وكان أوتا أن صدوكم كفو ما وكسي عن مسجد الحرام كفو حرم مصر أن تعتدوا كفو أبي دمت مني كلي وتعاونوا أي نيون دم على البر كل ما كليك والتقوى أنا على يسرنا ولا تعاونوا أكنا نيون دم على الإثم والعدوان أني دمت من واتقوا أي سرا الله على ني إن الله على مفلس شديد العقاب أكا جangata كجو حرمت الميتة voilà ni كفو هو كبا ibe abe kuma na mena ibe ko tulu ni ko ha iba ke tai parce que hu amalo mo omlo ma ngalo alalo hurrimatil maitatu safre femi sala yerema عليكم o haram yala ama والدم joli o haram yala ولحم الخنزير fali sogo o haram yala وما أهل ano kulela لغير الله ala tanaka به mi o haram yala والمنخنقة mi kan lona o haram yala والموقوذة mi bona ni bere wala ma kabakure na sala o haram yala والمتردية mi bona sanfɛ ka be o haram yala والنتيهة mun ka ɲɔgɔn tu o haram yala وما ani fɛn haram yala أكل السبع warani ye fɛn min dun إلى ما fo mi dɛ سكيت a ka nin sɔrɔ a la k'a kan tigɛ وما ano ذبح ka fɛn min faga ala nusubi o kan nin bɛ haram yala a ko a haram yala an ma an kana min domu i ya misi barila ka sa a yɛrɛ ma i taara misi sa 100 ni 100 su fɛ sɔgɔma sa la a bɛ mɔgɔ dimi dɛ ye mɔgɔ dɔ delila ka taa seli saga san نعم a y'a seli saga nin a ka ca dɛ o a ka ca a wari ka ca i ka la sisan seli saga wari ka ca a ka san kɛnɛ ka ɲi saga nin sara a ka wari di ka ban a ta tɛ o a ka san kɛnɛ kan ka wari di cɛ ma yan'a bɛna saga siri k'a b'a bala mɔbili la maa ta maa banna a yɛrɛ kana a yɛrɛ sɛgɛ tugun a bɔla o saraka bɔla o ala t'a fɔ abada k'a fɔ ko jurumi b'a la ko f'a ye non 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 a se kɛla ka ban mais i bɛna saga ni belebeleba ye ka taa ka to yen ni limaniya tɛ yen a bɛ filɛli de kɛ fɔlɔ n'a lɔnbaga tɛ yen n'o tɛ o b'a bila mɔbili la ka taa n'a ye dɛ o b'a bila sisan a tagala so kɔnɔ ka taga denbaya ko saga don ko ala ma latigɛ saga ye sɔrɔ ko cogo di a ka ɲɛfɔ o ɲɛna parce que wari min tun bɛ yen n'an ka kɛ ɲɔgɔn kan an taara saga san min kɛla o filɛ a bɛɛ ko non a to ala ma voilà a to ala ma ala de ka nin kɛ bara jurumi ti kan selon sɔgɔma sisan mɔgɔ dɔw bɛ lahiya san sɔgɔma o selon sɔgɔma a k'a bɛ taa fitinin dɔ san fɔlɔ ta nin tun bɛ ɲini ka taa 100 na mais n'i taara selon sɔgɔma 10 ta bɛ sɔrɔ hali n'a ka dɔgɔ a taara k'a bɛ to le san camion ba dɔ nana ni saga ye saga k'a jigi o bɛna di o b'a feere
o saga ni jigila belebeleba dɔ fana b'o la camion batigi jigila k'a ye yɔrɔ min a ko ile nana saga san wagatan tan ni ko ya wagatan t'i bolo ne yɛrɛ tun ka lahiya n ko n bɛ dɔ di ala ma ele ye nin ta wa ala b'a kɛ ten n tun ka lahiya n ko n bɛ dɔ di parce que lɔgɔ jala quoi mais sisan o lɔgɔ jala mɔgɔ man ca wa lɔgɔ jala mɔgɔ ka ca a di dɔ wɛrɛ ma mun n'a bɛ taa di mɔgɔ kelen de ma inna allaha basirun bil ibad ni ka ko ka ala ye a ɲɛ b'i la voilà n'a ma min ta sara saga la a bɛ t'i ta sara ko wɛrɛ la ala ko ni min sala yɔrɔnin kelen k'a tɛ daga ala ko fali tɔgɔ ye lahmul khinzir wa damu joli tɛ daga joli ni i ma ye ni joli bɔra i tɛ se ka seri n'a cayala i tɛ se ka cɛri ka i ya fani bɛɛ tiɲɛ joli tɛ daga ka joli fana ta ka baara dɔ kɛ n'a ye o fana tɛ daga ka sisɛwulen joli ta a tɛ daga Allahu akbar wa naam a fɔ ka ban kɛ donc joli tɛ daga walahmul khinzir lɛ sogo tɛ daga wa ma uhilla li ghayri llahi bihi o bɛna kule o bɛna saga ni kantigɛ walama ba o ka fɛn min tɔgɔ fɔ ni ala tɛ o sogo ni ka fɛn dɔ tɔgɔ fɔ ile y'o domu o tɛ daga ani o ka fɛn min faga ka fɛn dɔ faga ka na ni saga belebeleba ye k'a faga ile yɛrɛ k'a la o ka faga ka joli kɛ joli kan o sogo ni silamɛ i kana don a ɲɛna wama uhilla li ghayri llahi bihi wal munkanqatu wal munkanqatu mi kan donna juru la ka sere ni ka saga siri tuma dɔ sɔgɔma i bɛ wuli ka sɔrɔ a bɛ girin-girinna wala a kan siri la n'a sala o tɛ dɔn wal mawquzatu o ka bere kɛ ka min bugɔ walama kabakuru filila ka taa a gosi n'a sala a tɛ dɔn walima alezi taara da mi glisera a glisera ka bɔ sanfɛ ka ben a n'a sala a tɛ dɔn wali nataha o ka ɲɔgɔn nutuhu ka ɲɔgɔn gɔnkɛ ka ɲɔgɔn bugɔ fo kelen sara a tɛ dɔn wama akala sabu ka min don o le ye warani min b'an bolo ne i b'a ci ka taa sogo minɛ dɔ ta ye kɔnɔni ye dɔ ta ye ale wala ne i k'a ci n'a taara fɛn minɛ yanni i bɛ se taara sɔrɔ a k'a faga a tɛ dɔn illa ma zakaytum fini taara sɔrɔ a k'a blessé ile ka muru kɛ ka tɔ dafa o bɛ dɔn an ɲɛna wama zubiha ano o ka fɛn min faga ala nusubi jo kan o tɛ dɔn wa an tastaqsimu ani a ka kitiw ɲɛɲini bil azlam ni azlamu ye o tɛ daga o mun filɛ kɛlen o ye bɔli ye diinɛ na bi lo in na ya isa ledina ni aya in jigila k'an to an bɛ arafa ala ko aliyahuma bi lo in na ya isa ledina mɔgɔw jigi tigɛla mun kafiriyala aw ka diinɛ in na a kana siranw ɲɛ a ye siran ni ala ɲɛ belo in na n ye dafali kɛ a ka diinɛ na aw ye n ye timɛli kɛ n ka nɛɛma na aw ma n diɲɛna silamɛya la aw ye o ka kɛ diinɛ ye mɔgɔ o tora an ka kuma min fɔ an ka min fɔ premier la a nana kuma dɔ a cɛ ma a kɔ segila ka taa fɔlɔ de la faama mɔgɔ min o tora n'o ka hitaji o kɔrɔ de ko dɔ k'i sɔrɔ kɔngɔ a sela i ni ma fi makhmasatin kɔngɔ k'i hitajila ka taa kɔngɔ ma ghayra mutajanifi ele ye jɛngɛbaga tama ye ismi ka taa jurumi na fa inna ala de yafa masalo ina masalo a ka kuma le surun an ka mun fɔ n k'a tɛ daga kɔngɔ k'i le minɛ tu kɔnɔ i y'a saga le sala i bolo yɔrɔ ka jan a sera yɔrɔ dɔ la a man ɲi i bɛ saga nin i b'a yɔrɔ dɔ tigɛ
iba jedi ba do mo be da bismillah yas'alunaka Muhammad o be ni ni mo le be mo yo da aw ye afo tayyibat o fe san mamda aw ye ani fe fele lamto ay lon yake jawariha min al-jawarihi aka jawairu la ole kono no ne fe mu mulum ke yalo tu'allimunahum abo lonia mimma kabo fena allamakumullah ala ya lonia femina ay do mi ke kabo fena satna aka mimina alaykum o imne ni ke femina alaykum awye waskuru oye ka wuluci waskuru iga sunzan na to ibi afu ya wulu ma ko shu ole mukallibina abeta ko abeta mine kana dima iba kan tige iba obedom bismillah wa waskuru ay usmake ismallahi ayala ko fo alayhi amade wattaqu okorole iba ala ko fo ni bina wulun ci wa fo su bismillah allahu akbar wattaqu isra alanya ala mifles sari'ul hisabi alaka hisabu kateli al yawma biloni de uhilla dagalika tayyibati at-tayyibatu ikala fesan mom dagala aw ye wa ta'amul lazina mo ya domini dagala o ka mo muso al-kitaba kitabu la hillun o dagani me ta'amukum lakum aw ye chrétien ni yahudiya o ka domini no ka jama ba domu adagala wa ta'amukum afana ya domini o dagani me lahum chrétien ni jufu ye wal muhsanati هرم مسو من المؤمنات مؤمن مسولا أنا هرم مسو نو من الذين كبم غلا أو كموسى كتابولا من قبلكم أني أفنى فرود غلاي تمنا منا ناكل قصا وكفر نفلولا أي فرق لاي أو يدنا كلا تناي أتم لبغاي أقدان ترولا مغمي نبنا لمن يكفر فقد حبط عمله أكبر ببنا وهو قالتو من الخاسرين في الآخرة يا أيها الذين إذا آمنوا alu mun ka limanyana tumami kumtum nabe fe ka wuli ila salati nabe fe ka taseli ka soro asel jitala faqsilu ay selike ay anyada ko ay aboloko ila al marafiq kata mirfaquma ay masahalike na akunye wa arjulakum ana ay asenko ila al ka'bayn kata ka'abuma wa in maintenant kela na soro janaba bala fatahharu ay rasaniya ko na kela ay banabagato wala ma be voyager la wala ma kede nana awla min al-ghaib kabinata la awla mastu wala ma al masahalika musodola lam tajidu aw ma soro liga ama ji soro ay kere kere liga tu kolola min kan ay masahalika na nyadaye ana seunye kabo bugolila ma yuridu Allah ala ma nyinene ke kale kelike de gusila aw ma asa ala ba nyine kaba aw saniya wal yutimma muqasa be time ke ne ematahu aka ne mana aw ma la'allakum tashkuruna ana baraka da alai ay kusma ke ala ka ne mana aw ma anaka lahiri mine wa saqakum ayaw lahiri no nimiye
iz kultum ezo iz manamina kultum aw ko ala kira amne ansona isra ala ka misa kunya ala de noni masal bizati sudur femi ban disi kono ala ba belo ya ayyuhalladhina ya aw mo muli maniana ay ke lemba uye ala ye sele uye ne ladliya wala yajrimannakum shana'an qaumin mo o ka jurume o kana awta alla sababu ta'dilu kate atetle i'dilu aitle wa ladliya ole ka so ala asranyana ay bonyeke ay ala bonyede ala kibariyati masalu ni fenye abe fe mimbara ala le ka wa'du ke allazina ala le ka fo amanu mo yo muli maniana o ka barake baranumana maghfiratun ala ko yafa lahum aboye wa ajrun ani sara azim ni sara min ka bodo walladhina mo munde o kafiri ala o ka ngaluntiya ke ala ka ayawla o mo de ashabul jahannam dungawlo ya ayyuhalladhina ya awmo muli maniana ay ko folike ni'matallahi ayala kan nema ko fo alaykum awma iz tumami hamma qaumun qurashikaw modo himana an yabsutu ko bena fonnike ilaykum aidiyahu o bolola ilaykum o ko bo bolo fono korole ko bena akere hakli jigo ko fakaffa aydiyahum ala lo ko bolo mine kabo awma ay bonyeke ala la wa falyatawakkalul mu'minuna mu'minun ko ka ko sami ala allahi ala made wa laqad akhadha allah yere la ala ka minani misaka bani israila dun ka la wa ba'asna isna ashara ta aniflala nakiban kabo mo naqibu la minhum olula wa qala allah capitaine tanfla Allah ta'ala ko inni akwa ale ma'akum nka fun mama la in akamtum wallahi na sona ka lolike as-salata nasilla wa ataitu na sona ka dilike az-zakata na ka zakabo amantum na sona ka limania bi rusuli ninga kirawo ye wa azamtum na sona ka nga kirawo bonye na sona ka jurudo ala la jurula min ce kai la ukaffiranna wallahi mina yafa sayyiati aka ko juguma wala udkhilannakum min ala do bere bere aljina ko no tajere anha ko no be boli boli ayire na sa so koro mogami na bana nunu ko fede awla faqad dalla atigi fidila sawa asabi sirat lenima fanaqdihin o ka cheni o soro la fena no ka lahiri la ala ko danga ay kalike quluba o dusukuna dusukun jani o be yire malike ala kira makutum be tawrata la o bo yelema kaba yorola olu katolike ni yorola kaba fena o ko waju ni femiye wala yazadu tattaliu ala kha'ina tati yayi da ifana tati yayi wala tazalu tattaliu ala kha'inati wala tazalu ala be kuma na kira le fo ala ko ala kira ma ite wuli tattaliu ibe bange ala kha'inati janfa kelaw kan olola fo doni ola ala be faka fo kira ire ikrefe nafigu be wala tazalu tatali ala kha'ina ibena janfakela ibeno belo tanke no bi krefo be janfakela ibena lo fa'fu me fi ala kara yafa kaboma wasfa makoto ke inna allah ala de abe sarale mangela ula wa min alladhina kab ani mogula olo de
kɛ k'olu ye nasaraw ye ala ka minɛni kɛ o ka lahire na o ɲinana nin yɔrɔ la ka bɔ fɛn na o ko yamaruya ni fɛn min ye injili la ala ko nka bɛnni kɛ jogoya le la o ni ɲɔgɔn cɛ ani koniya fo laharalo a mɛ o mɛn ala bɛn'o kibariya ni fɛn ye o kɛra yasina o bɛ fɛn min baara ya alu yahudu ni nasaraw ala ko ko n ka kiraden muhamadu nana aw ma a bɛ bangeli kɛ aw ye ka siran caman na ka bɔ fɛn na aw tun kɛra fo a bɛ fɛn min dogo tawurata ni injili la a bɛ yafa ka bɔ caman ma alaw ta'ala ko nɔɔrɔ nana o ma ka bɔ ala yɔrɔ wa kitabun ani kuranna min ye bangeli kɛ ala bɛ bangeli kɛ ni kitabun ye yahdillahu ala bɛ kana kɛ ni kitabun ye mɔgɔ la min tugula ridwanahu ala ka jɛn kɔ sira tilenni ma a b'o labɔ mina zulumati ka bɔ dibi la ka taa nɔɔrɔ ma n'ala ka jɛn ye a b'o kanda ka taa sira ma min tilenna ala ka ala kira tɔgɔ wele ko nɔɔrɔ an tɛmɛna kan sisan komi ala ka dɔw bɛna sɔsɔli kɛ a ka kitabu fara kan n'a tun b'o fara kan o bɛna fɔ ko non ko ala kan bɛ kuranna de ma ko nɔɔrɔ ala ko qad ja'akumu nurun nɔɔrɔ nana a fɛ o de ye ala kira ye wa kitabun ani kuranna n'o tɛ bi a sɔrɔ i b'a fɔ non ala kan bɛ kuranna de ma kuranna tɛ kira yɛrɛ ye nɔɔrɔ de ko nɔɔrɔ nana an ma kitabu fana nana an ma a b'a kan na ka bila sira kan ni kira ma kɛ nɔɔrɔ ye a bɛ kɛ mun ye dibiya nɔɔrɔ don a yɛrɛ ye nɔɔrɔ ye mais a y'a baara ye nɔɔrɔ ye bɔn n'i ko nɔɔrɔ don sa o kuma de bɛ caya a bɔla ala la a ma bɔ ala la a danfɛn lo mɔgɔ lo mɔgɔ tɛ mɛlɛkɛ lo bɔn mɛlɛkɛ kɔni nana nɔɔrɔ la i sɔnna kɔni ma o est ce que namara b'o la mɛlɛkɛ kɔni nana nɔɔrɔ la o mais kira dana nɔɔrɔ la mɛlɛkɛ dana nɔɔrɔ jumɛn yɛrɛ de la parce que bɛɛ kɔni sɔnna k'a dana nɔɔrɔ la mais o nɔɔrɔ o bɔra min kira nɔɔrɔ ni ka kira ta fɔ a bɛ kɛ kɛlɛ ye mɛlɛkɛ min nana ka bɔ nɔɔrɔ min na nɔɔrɔ nin bɔla min de n'i ko k'a nɔɔrɔ tun bɛ yen a dɔn nɔɔrɔ ni ala ye fila n'i ko a nɔɔrɔ tun tɛ yen ala yɛrɛ b'a fɔ n k'a dan ka bɔ yan n'i ko parce que mɛlɛkɛ ye dan nɔɔrɔ la nin i nin o an bɛ ko fɔ n b'a fɔ ko mɛlɛkɛ kɔni nɔɔrɔ lo an yɛrɛ ko ala fana ye nɔɔrɔ ye ala ye nɔɔrɔ an b'a ye sa ko ko ka ala ye ko ala min ye nɔɔrɔ ye voilà ala yɛrɛ ye nɔɔrɔ ye bon n'ala ye nɔɔrɔ ye nɔɔrɔ kɔrɔ lo bon sisan nɔɔrɔ kura ninnu danna ka bɔ min ne b'a dan yɔrɔ lo fɔlɔ n ka kuma na ten ala yɛrɛ ye nɔɔrɔ ye sa mais nɔɔrɔ kura ninnu mɛlɛkɛ nin danna ka bɔ yɔrɔ jumɛn adamaden ka bɔ bɔgɔ la parce que olu bɛ bɔgɔ tɛ yen o bon mɛlɛkɛ kuntigiba ni nɔɔrɔ ni o fana ka nɔɔrɔ cogoba o taara se nɔɔrɔ dɔ la o bɛna ale fari gban parce que ale fari commencera ka gban c'est d'aspirine tɛ taa ye min ma dan ka bɔ nɔɔrɔ la a ko ma ko yanni a banna bon i ko min tɛ nɔɔrɔ ye ale t'a la non donc o b'a yira i la fasasitigi ka kuma nin y'a ye ne hakili la o bɛ fasasi tɛ e de bɛ a fɔ ko musawaru fɛn dɔ mina nuri musawarun mina nuri bayna al-anam
Naam. A sauraya la. Naam. A b'a adamadenw cɛ ma. Ni adamadenya sauraya ye. Naam. Nɔrɔ lo. Naam. Bon peut-être o kuma bɛ n'i sɛgɛn n bɛna kɔsegin ka na dɔɔni. Naam. I delila ka jinɛ ye? La. Jinɛ i m'a ye ne ka jinɛ ye. Naam. Ouais ne ka jinɛ ye. Siɲɛ fila. Ouais a ma ja o n k'a ye dɛ n ka jinɛ ye. Silamɛ. Naam. Mɔgɔ mun ko jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye olu o ma tagama o bɛ yɔrɔ kelen o n ka jinɛ ye mais hali ile yɛrɛ fana ka jinɛ ye de jinɛ tɛ taa heji la a bɛ taa heji la non mais ni jinɛ bɛ taa heji la ni jinɛ lo wa ele dɔ tɛ wa a tɛ ɲɔgɔn fo wa i bɛ sɔn ka sɔn o ma mais n'a k'a yɛrɛ place ta jinɛ de bon n'a ka nin fana fɔ nin ni k'a yɛrɛ place ta nɔrɔ lo n'a kɛra an ye i ko nɔrɔ tɛ k'a sɔrɔ i la jinɛ bɛ yen jinɛ bɛ yen dɛ i bɛ fɛ k'a ye bisimila. Naamu. Lakad kafara lezina. Tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ kafiriya la. Kaalu. Mɔgɔ mun ko. Inna Allaha. Ala de. Wa. Ala tigitigi. Almasihu. Ko le tagamabaga ye. Ibnu Mariyama. Mariyama den o le ye Isa ye. Kul. A fɔ. Faman. Mɔgɔ min. Yamliku. Jɔn de bɛ se ka ɲɔni kɛ. Minal shay'an. Fɛn dɔ la. Minallahi. Ka bɔ Ala ka jangatama. In arada. N'Ala ka laɲinini kɛ. An yuhlika. K'a bɛna sɛgɛli kɛ. Masihu la. Ibnu Mariyama den. Wa ummahu. A n'a ba. Ani mɔgɔ fɛn bɛ dugukolo la a bɛɛ lajɛlen. Walillahi mulku samawati. Sangaba masaya ye Ala ta ye ani dugukolo masaya ani fɛn n'a bɛ o ɲɔgɔn cɛ Ala bɛ dan kɛ fɛn na min jala ye Ala de se masalo a bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na. Yahudu ko ani nasaraw anw dɛ an ye Ala ka denw de ye. An ye Ala kanubagaw ye a fɔ fayu'azibukum o tuma na Ala b'aw jangata lima mun ka sɔn bizunubikum n'a ka jurumi ye o to ye dɛ aw dɛ a ye farisogo dun ye ka bɔ fɛn na Ala ye fɛn mun dan Ala bɛ yafa mɔgɔ ye ni yafa jala ye a bɛ jangata kɛ mɔgɔ la ni jala ye sangaba masaya bɛ Ala ta ani dugukolo ani fɛn min n'a bɛ ɲɔgɔn cɛ ko bɛ laban ka taa Ala ma ya kitabuya dunga nka kiraw nana ma a bɛ bangeli kɛ aw ye tigɛli kan ka bɔ kiraw la aw kana fɔli kɛ ma ja'ana min bashir a kana fɔ ko nisɔndiyalikɛla n'an ma bagabagalikɛla ma na nisɔndiyalikɛla nana aw ma ani bagabagalikɛla Ala se masalo Ala bɛ se ko bɛɛ la ko suma kɛ tuma min Musa de ko a y'a mɔgɔw ye y'an ka mɔgɔw a ye ko suma kɛ Ala ka nɛɛma na aw ma tuma min Ala ye kɛli kɛ a ka nɛɛmaɲumanw kɛ aw cɛ ma Ala k'aw kɛ masaw ye Ala k'aw sɔn fɛn na a m'o di mɔgɔ kelen min na a ka jamana danfɛnw na y'an ka mɔgɔw a ye don dugukolo la dugukolo sanuma min tɛ katabalahu Ala ye wajibiya aw ma a kana kɔdon kɛ a kɔw kan a kana kɔsi nimisabagaw ye olu ko ya Musa i kana mɔgɔ bɛ fiha Sham lo Sham tɔgɔ ye de bi Siri gɛrɛ jugu tuma kɛ ye Asad tɛ wa Asad ya duguni Seydina Musa alayhi salam a kuma a kiti ka jan mais a fɔ a mɔgɔw ye ko an bɛ taa kɛlɛ kɛ an bɛ taa silamɛya fɛnkɛ ye o sɔnna o taara so ka Sham bila ka taa mɔgɔw filɛ Siri ye o taara sɔrɔ o bɛ taa kɛlɛ kɛ ni mun ye o ka bon ka jan o ka réunion kɛ
ko Musa yi kira de ile nan tagala la be songa ale bo anu ante bo de igala mo ba fotelo che ko abe nyoko ko a re ko roside ni bonu kelani wala ko ale la be no o ta fotele ko kacha ko ale la be no ko ni to la ka kerefe ni feni ki soro ibesa Musa ya mo bo le fola ko nan tagala ni nunu ko la chogum o bena en terminer o lo ka réunion le ke folo nya no be kuma debo Musa ko ma ko inta kele ko Musa ma inna qauman mogodo be fiha siri kono jabbarina mogo bile dundorulo wa inna aunde lan nadkhulaha ante do de hatta yakhruju fo be bo minha lolu bola fa in kharaju naw bola minha dugunna fa inna dakhiluna wa qala rajulani aunte takade ni nunu bola de amedu ole ko bon ne teta siga ko fe de ay ni a chaise bla mesigi nyefe parce que ni abe na jogo ni boni nanani akana ansoro ale beti den ko fe nunu fana ko lu te do de no bola tuma me olugo be do ala makuma ala ko di wa qala rajulani chef la ko min alladhina yaqafuna an amallahu imaye chef la to kalabu an yushau kalabu an yushau ko no tant que sayyidina Musa ko anyeta imaye ala ko an amallahu ala ko nganne ma di chef la ni ma o chef la ni ma udkhulu o chef la ko aido albaba aido kariyan kono alayhi o made fa iza tumami dakhaltu nadunaka aude ghalibuna naduna abina sola wa falyatawakkalu wa fatawakkalu ayaka ko seme ala allahi in kuntum mu'minina nay mumunu ye ayta aka nasra qalu mu'minunu ko ya Musa inna lan nadkhulaha anga kuma nu fa imam melewa ante na doduguna abadani ani abadatu mafo no ko lan nadkhulaha bana ko o kora le fo lahara beta se ame sako wara lante sanina kata mogo yo kabo ame do Musa anteta madamu tanke fiha mogo no numbe anu teta fazhab obena keleke sisa iba lo kuma le beya fazhab na matwa ko korana le ka twa ko o ko Musa le ma tanke obe anteta Musa ko wajuli Musa ko no masani ka ne ci masani te se ka ne bla ko nga takakete masani be ara wa asma'u aka wajulu le ke onana yo se kala wajulu la ko Musa ma bosi sa o fazhab ele Musa ere ta anta ele ere wa rabbuka ani ala mi ko ayin takani faqatila ayata keleke inna la ilaha illallah muhammadur rasulullah mo mande mo ben fo kwa la yere ta keleke ala ko ngame inna aunde qaiduna aun yesigi baye hauna yankoni aun sigini ba ante boya qala Musa ko rabbi yantigi inni ne Musa la amliku nte se kamarali ke illa nafsi menni ne mara fana te se kamarali ke fumban mache wala mambar mache fana ba ni mara fafruq ala farafasi ke bainana wa bainal qawmi alfasiqin mi ye tieni kalaw ye ala ko fa innaha dugukolo o bena do siri minani muharramatun aharamu nyala alayhi o mawte do akono arba'ina binanina sambinani o be takase dugukolo in kan la ta'sa o zunute ala alqawmi alfasikina fasiko ala ma kele caman kɛ o ma fɔ ɲɛta kɛlɛ kɛ wa o ma fɔ an fila ta siri wa
bon mina mi fi nga haramu ya o te takatu ka boyan ka do yam sokro o te se sambina pa la ka sanfo ko bena sambina ni ko te ta o yoro le lani o frontière la haruna maban naam o frontière la ko chama kala frontière kono de o frontière kono ni o ka mo chi kana salama ya groupe la muso kana muso blawla depuis ko do te menane ko nyaamena o frontière la mo mi sala ka cha mo wa ke men ko ala ko ka do ya o 600 ni le mo ko la na ko ha o ne bi bo abija ite do tu abi bo de we wuli so ma de do ko meta France ele tare ni ka ise gila ça fait 45 ans notre etena o fana yi chen ni yi chen tu ko mo fana yi chen ni abe do la o bo chogo ni o te de de fe no ko la duguma yo naam o ete chen do naam chen do fana yi naam i bola ya village la luminani naam comme loni no do ko ate daga mo ko ate daga o jolo ante kala ken nam wala ni de ko ante chen fola ko haramo lo i jolo ma ante na anta dabla ka boya dugula comme ta fenyini naam londo be ni bola wala ite sigi fo sambidani ko ba alom albi abe yo tangi ni diema wuli naam togorba koro lo tuma mo wole ka fo nyana mercredi arabalon boli man ayama voilà mercredi mardi ala man de bena 600 ele ko no ngalono bosa do de la ka bo atigi be yan abena kalana abola ka bena voyager la lon kala do be e na mobilita lon kala ne ya yoro la naam ni ya mo le tiami sigini mi korona lon kala ni nana fo ko metakala li kibetami ko Abidjan akoma ko biwa ko ko segide sikata bibla naam sini ibeta obe sini ngene mais lon kana bana ka fo ko me fe ba korobo quoi naam mala ni ko ye parce que nyada ni peut-être ni bena ba ko me fe ba korobo kana son tamata ale ko ne nta korobo naam kana ite fe mi lo italo naam tamasele ko ye seidi loni dolo ala ka loni ji doma ni le ko tiente ijolo pe mo fana kana fo ka ya fo ko tieno ile fana ibe kala nyinna mais ni ne ko ntake me ko le lo ala naam aka tarata ni araba mi fo naam tarata le ka ju naam me tarata bete naam akalo le be o kalo la ni tarata fana bena o loma o wa fo muhibbuka yara ilayka fa hal ta'udu layali bididil amal point me mi kane muhibbu mu kalo tere foro flana bu sabana amaide ya nani faratilo abetele kataka mais kalo dobe na benoma ni bola dro dobe ibe segari moburi be tien na do na kono abeta sigi yorodo o ba gben ka bo yorodo tuma do la ya dugo ibe tourna kerefe iko chenteo bon no kala sa o wa fo no kala akolo mais ala akolo ngala fana ya kole ni benitalo an lan ben nade mo tamboni ka bismillah watlu kalange alaihim umma naba bani adama ibni adama den flaka kibariya fo bil haqi ni chenye tumami qarraba o flaka sunyonya ke la batu fena batu kubila nana minani ke min ahadina o fronkelena wa lam yutaqabbal o ma minani ke kabo kelena aleko la aqtulannaka afa adama
adamaden habila ni qabila ko mini faga qala innama yataqabbalu Allah ala be minani ke minal muttaqin ala saranya ba wala la in basatta wallahi mbadma che ni ki bolo dayele yadaka ni ki bolo fodi kana nema litaqtulani kibena ne faga ma ana nema ke bi basitin ni dayele basitin ma ke da fonni bagaye yadiya ma ke dayele bagaye bolo la kanaima li aqtulaka kum mi fagade inni akhafu rabbal alamin Allah misra alani rabbal alamin dan fo mbetigi inni uridu an tabu bi ismi ninga saya jurumi wa ismika ani yɛrɛ ka jurumi fatakuna ibena kɛ min ashabin nari tasuma dongew na kana mais o a ko k'a bɛna a ko ni k'i bɛna ne faga n balimacɛ ne t'i faga ni k'i b'i bolo dayɛlɛ o kɔrɔ le i bɛna n bugɔ ka ne faga ne t'o kɛ parce que n bɛ fɛ dɔrɔn i ye kɔ segin ni jurumi ye ne y'a faga jurumi ani i y'a jurumi a y'a jurumi ye juma de asa abawaihi mame asa abawaihi asa abawaihi wala o de ye kuma nin ye a facɛ n'a bamuso a k'o kota o de a y'a jurumi ye parce que n'i y'a sɔrɔ saya ma kɛ diɲɛ na mais a y'a jurumi fana ye hasidiya an fa adama de bɛ yen den tɛ yen an ba Hawa bɛ cɛ ni muso de wolo mais komi ala bɛ fɛ diɲɛ ye fa cɛ ni filani ni a dɔgɔmuso ni ale t'o furu ni bamuso jigila kɔnɔ filanan ni o cɛ o bɛ kɔnɔ fɔlɔ ni denmuso furu kɔnɔ fɔlɔ ni dencɛ o bɛ kɔnɔ filanan denmuso furu a nana se ale ma ale ko a b'ale yɛrɛ ta parce que ale cɛ ka ɲi ko tiɲɛ yɛrɛ la baba ni yɔrɔnin filɛ a bɛna ne ta baba ko k'o tɛ ɲɛ ko a bɛ ɲɛ o dimi bɛ baba la filanan fana a nana a ye malo bila tɔ kelen ka a y'a saga bila ko n'ala ka min ta ala ka y'a saga ta donc a ko a dimina hasidiya nana ko min faga maa dun k'a faga o tɛ pas saya kɛla sisan an bɛ sa sisan donc an tun tɛna sa ye o fana tun man di o non n'an tun ma sa man di a ka ko ɲuman kɛ diɲɛ karamɔgɔ cɛ n'an tun tɛ sa o bɛ diya dusukasi min bɛ mɔgɔw la nin i m'a ye mɔgɔw b'o kan donna juru la i bɛ alijinɛ ka di cogo min n'i ma sa i t'a sɔrɔ an y'an jija ka alijinɛ de sɔrɔ dɔrɔn bisimila wa zalika o min filɛ nin ye jazaa'u zalimina tiɲɛnikɛlaw saralo fatawat nafsuhu ani ne ka masiri kɛ a ye katila a balima fagali la a ka balima in faga a labana minal khasirin nimisabagaw la ala ka cidali kɛ kan kana a bɛ wɔgɔbi kɛ dugukolo la mɔgɔ sa a bɛ yirali kɛ la cogo di a bɛ sutura kɛ sabu ta a balima su la a ko ya waylata ala ko bɔnɛ b'ale yala ne de bɛ dɛsɛ ko ne bɛ kɛ misla hadha al-ghurabi kan ɲɔgɔnna ye ko bɛ datuguli kɛ sawata akhi manimacɛ su la a labana min nadimina nimisakɛlaw la wa min ajli zalika o le kosɔn komi a ka balimacɛ faga o kosɔn katabna ala ka wajibiya bani israɛla denw ma annahu ko bɛ ni ɲalo mɔgɔ n'a ka ni bɔli kɛ ni ka mɔgɔ dɔ faga k'a sɔrɔ a ma mɔgɔ faga walama tiɲɛni dugukolo kan a kɛra komi dɛ a ye mɔgɔw faga a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min ni ka nin dɔ ɲɛnamaya a kɛra komi n'a
آية الناس جميعا ولقد جاءتكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم لمسرفون بعد ذلك في الأرض إنما جزاء الذين مغو سرات فوي يحاربون الله ورسوله ويسعون فسادا في الأرض أن تقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك خزي له في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا الوسيلة إليه وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين وابتغوا الوسيلة إليه yiri mangoro moni be sanfɛ naam i tɛ se k'a sɔrɔ naam mais yiri jan dɔ bɛ yen da fila b'a la n'i k'a dɔn mangoro la a tɛ tigɛ wa naam yiri jan tɔgɔ le ko wasila ala ko k'an ye muhamadu kɛ ten ka na ale fɛ n'o tɛ n'i k'i bɛ yɛlɛ i tɛ n'a sɔrɔ ni i b'a filɛ f'i ka fugula bɛ ben naam saw b'a cɛman ye naam a ye kira kɛ yiri ye ka tigɛ wabtagu ilayhi alwasilata ko ka taa mɔgɔ fɛ k'a ye duwawu k'i ye k'a tɛ daga naam n'i taara mɔgɔ fɛ k'a ye duwawu k'i ye ko duwawu bɛ kitabu la k'i yɛrɛ y'a kɛ ko ba k'ala kira sallallahu alaihi wasallam k'ala kira ka duwawu bɛ yen naam ko ni kow bɛ yen k'o ta ka kɛ n'i taara mɔgɔ wɛrɛ fɛ k'a y'a kɛ donc a kɛla komi i k'o tigi kɛ ala le ye quoi f'a ka sɔrɔ a bɛ yen k'i kana taa mɔgɔ fɛ jɔn nin ye kabako ye wabtagu ilayhi alwasilata maka kelen-kelen naam alimami dɔ bɛ yen a kan ka di naam Sudais Sudais a k'an seri a tilala seli la a bɛ tagala polisiw de bɛ Sudais lamini o masalo naam mun bɛ alikaba kɔnɔ nin polisi ninnu n'o bɛ mɔgɔw fɛngɛ na ne ka kelen ɲininka n ko salamu alaikum wa alaikum salam n k'a ma n ko est ce que Sudais ka yɔrɔ n k'a bɛ yɔrɔ jumɛn k'ale m'a dɔn a ko ma tɛ dɛ k'ale m'a dɔn n ko komi a k'a bolo kɛ cogo min n ka ye fudeli man ko ne fana ma taa n ko n'i m'a dɔn n ko i ma s'a fɛ yan k'ale bɛ taa mun ɲini a ko k'ale bɛ taa mun de ɲini Sudais fɛ n'i bɛ taa duwawu ɲini k'ale ko abada a ka fɔ n ye ten de k'ale bɛ taa duwawu ɲini Sudais fɛ duwawu bɛ yɔrɔ bɛɛ en même temps ko ne ma ko ka taa yɔrɔ wɛrɛ nin ko Faniɛle ko yan n'i nana seli yan ka ban i bɛ fɛn min bɛ fɔ i b'a fɔ et puis n'i ka ala kɛra duwawu ye n ko ala ko wabtagu ilayhi alwasila k'o tɛ Sudais ye i ka la olu t'o lɔn donc n'ala ma ɲɛ i ma n ko n'ala ma ɲɛ i ma n'o tɛ ala ɲɛna dɔw ma n'ala ma ɲɛ i ma n'i de ka kalan kɛ mɔgɔ fasɔn fɛ n'i bɛ kɛ ten de naam bon n'i tola ye a bɛ ɲɛ mais n'i nana nugu fɛ yan a tɛ ja dɛ parce que i ka kalan kɛ o de fɛ o donc i de bɛna fɔ sisan ko non ko a tɛ se ka ɲɛ ko wasila nin ye kira yɛrɛ de ye ni kira bɔla la i kana taa mɔgɔ fɛ k'a ye duwawu k'i ye mɔgɔ tɛ duwawu kɛ mɔgɔ ye o hadisa la o yɛrɛ ka ca o de la dɔ ko ma a yɛrɛ dɔ lo a b'a fɔ la n ye olu na ni ne ko kalanden ma ko mɔgɔ kana mɔgɔ bonya parce que a y'a bonya ni ala ko lo
ni ka bonya ka dama tɛmɛ i bɛna mushirikuya kɛ bon a ye bɛɛ to yen bon ni ele yɛrɛ karamɔgɔ cɛ k'o fɔ kalanden ɲɛna i m'a fɔ k'a k'i ni bonya wa baasi t'a la donc diinɛ nana lɔ a ko mɔgɔ mun kana fɛn kɛ nin bonya kɛ nin o nana don ka diinɛ fa tep sɛku yɛrɛ nana retard la a nana sɔrɔ diinɛ faamu no a ka filɛ place tɛ yen parce que ninnu fɛ a ma ko mo tɛ fɛ k'a bonya dɛ ni n ka place jama donc n ka musirikuya kɛ n ka dɔ fara a la kan o fana sigila o bɛ sigi o bɛ dɔnkuru la biɲɛ ale yɛrɛ maloyara a tɛ se k'a fɔ ko place tugu gbaga fa la gbaga bɛ na taa sɛku yɛrɛ dulonna gbaga kɔfɛ yɔrɔ la oui a dulonna na gbaga ka sama ka taga n'a ye k'i yɛrɛ haramuya wabtagu ilayhi alwasila ale dulonna gbaga la ka taga yɔrɔ min a dulonna gbaga la ka taa yɔrɔ min gbaga le ye wasila ye mala ni b'a faamu gbaga le bɛna lase o yɔrɔ tɔgɔ la n'o tɛ kana dulon gbaga la kɛ tagama i bɛ se o n'a tagamana a tɛ se yan a bɛna sɛgɛ le minɔgɔ b'a minɛ ala ko k'a y'o to yen a ye wasila ɲini fɛn min b'a se ko non n'a ko kɛ dɔrɔn a ka haramu kɛ musurukuya ala man de bɛna a y'a ɲini dɛ wabtagul wasila i bɛ bɔ yan i bɛ wasila dɔ ye yɔrɔ dɔ i bɛ taa n nana i ka dugawu kɛ min a bɛ ɲɛ wajahidu ay jihadu ke ala kasrala la awle ana kisi soro mawmunde obana law anna ma ani fembekala oluguye dukolola abala jeni ana nyogo kaka fama mawsona kunabo nayi yawmil qiyamati al-kamalu jangatala kubila minani tuntake bola jangata ne mogodimi aboye o bala nyine ayukhriju olu bana takobe bo minan nari abata suma kono o make ne boba oye abata suma kono jangata mukimun jangata dumini aboye sonchema so musoma ayitigeli o fla bolola ka kesarai fenkoson fulaka minke jangata yi abo ala yoro ala itigala masalo hikma masalo mogomi na tobila zulmi aka tonyoli kofe aka tiɲɛni kɛ ala de abe tubu minɛ ama ala ta'ala ghafur yafa masalo ina masalo yala ima lɔnwa ka fɔ ala lahu mulku samawati masaya ala ta ale dugu kolo masa abe abe jangata ke mawala jangata jala mi abe yafa mawama mi jala ye ala se masalo ala be se fembela يا أيها الرسول يا إلى تلادين لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماهم للكذب سماهم لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد موادئه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوا فذروا وما يريد الله ومن يريد الله فتنة فلن تملك فلن تملك ite se ka marali kɛ a tigi ye foyi la kabala ka jangatama ulaika alladhina lam yurid ala ma la ɲinini kɛ k'a bɛ saniya kɛ o dusukuna khizyun de k'a la dɔgɔya ni maloya a b'o ye diɲɛ kɔnɔ
وعذاب jangata عظيم min kabo لهم abo في ye الآخرة lahara sola سماؤون meni kala bereberewlo للكذب galona أكالون dumuni kala bawlo للصوت kiti tigɛ nafolo ye فإن جاءوك n'o nana i de muhamadu fɛ k'i ye kiti tigɛ فأقم kiti tigɛ بينهم o ni ɲɔgɔn cɛ وأعرض walama i kɔ don عنهم ka bɔ o ma وإن تعرض n'o balaminila عنهم ni balaminila o لن cɛ يضروا falan فلن o ti يضروا tɔɔrɔ شيئا foyi la dɛ وإن mɛ n'i أكمت ka kiti tigɛ فأقم kiti tigɛ o بينهم ni ɲɔgɔn cɛ ni بالقسط laadiliya ye إن الله ala يحب a bɛ sarali kɛ المقسطين laadiliw la وكيف wa yuhakimunaka o bɛ ويحكمونك kiti tigɛ كيف cogo di والتوراة k'a sɔrɔ tawurata عندهم a b'o fɛ yen حكم ala ka الله kiti a bɛ فيها tawurata kɔnɔ ثم o kɔfɛ o b'o يتولون kɔ don من بعد ni ذلك kiti kɔfɛ وما أولئك o ma kɛ بمؤمنين ni muminiw ye إنا ala أنزلنا ala ko ale ka jigili kɛ التوراة na tawurata jigi ka na a b'a فيها kɔnɔ ونور nɔɔrɔ lo ala يأكل bɛ kiti tigɛ النبيون ne y'a kumu نبيون nabiyaw bɛ kiti tigɛ بها الذين أسلموا للذين عادوا والربانيون والأحبار بما استوفوا من كتاب الله وكانوا شهداء عليه فلا تخشون الناس واخشوني a kana siran mɔgɔw ɲɛ k'a tɛ alakira mankutu fɔ واخشوني a ye siran ne ɲɛ ولا تشتروا a kana falini kɛ بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم أن النفس ni ka nin bɔ بالنفس o b'i fana nin bɔ والعين ni ka mɔgɔ ɲa bɔ بالعين o b'i ɲa bɔ والأنف ni ka mɔgɔ nunjuru tigɛ بالأنف i nunjuru bɛ tigɛ والأذن ni ka mɔgɔ tulo tigɛ بالأذن i toro bɛ tigɛ والسن ni ka mɔgɔ ɲi bɔ بالسن an b'i ɲi bɔ والجروح dɔ bɛ nin ninnu قصاص tajuru saraw lo فمن mɔgɔ minnu تصدق ni mɔgɔ min ka saraka kɛ به ni qisasun ye o de bɛ kafara ye a ye ومن لم يحكم ni mɔgɔ ma kiti tigɛ ni fɛn ye أنزل ala ye fɛn min dege فأولئك o mɔgɔw dɛ olu هم de bɛ الظالمون tiɲɛnikɛlaw ye وقفينا ala ko n ka ti ɲɔgɔn على آثارهم kɔw la عيسى بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل هدى فيه ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموئذة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا الكتاب إليك بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق جعلنا شرعة لكل منهم ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة
tonkele walakin ngasa liyabluwakum fima atakum fastabiqu al-khairati marju'ukum jami'an ila Allah fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifuna fihi ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلموا أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفيبغون حكم الجاهلية ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم ni mɔgɔ min ka nasara ni yahudiya k'i teri awla فإنه ele min k'o kɛ teri i n'o bɛɛ ye kelen inna Allah ala la yahdi al-qawma az-zalimina wa tara alladhina alladhina maradu fi qulubihim يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة مصيبة من كان أنصر فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عندي فتصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقولون ويقول الذين نعم كل مغمي كوك إتري كيو دولي نعم bon n'a fɔla ten kuranna ye kabako ye dɛ n'a fɔla ten ile fana taara nin wajuli kɛ ala ko a kana k'a teri o y'a sɔrɔ alimami teri ye chrétien dɔ ye ala ko ni mɔgɔ min ka k'a teri ye k'i y'o ye bi alimami bɛɛ ye chrétien a yanni b'o de fɔ kɛ k'a sɔrɔ a tɛ ten ni kuma fɔla dɔrɔn kuranna aya wɛrɛ la ala b'a fɔ k'a kana kafuru k'a teri ye fo n'a y'a sɔrɔ a b'a filɛ n'o ma ko s'a ma a bɛ se ka teriya kɛ n'o ye k'a bɛn o ma mais ni teriya nin nakhsha an tusibana da'iratun an bɛ siran na musiba kana an sɔrɔ yɔrɔ ka kala bi muso jigila wari tɛ yen seli sela wari tɛ yen ele teri min bɛ yan fɛ chrétien don chrétien b'i lo ko a mɛnna a bɛ fɛ k'i don a ya diinɛ na ka taa sigi n'ale tabali kelen na ka dumuni kɛ ka to ka k'i teri ye ka to k'a fɔ parce que n'o b'i ni minɛ i b'o le kɛ ko non ko ala an bɛ taa ala kelen no ala kelen no ko hali bon ka su don kɛsu yɛrɛ la k'a don kaburu la voilà chrétien b'a fɔ ko mais il paraît que votre prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que c'est interdit non o y'a sɔrɔ ale b'a fɔ la c'est interdit olu yɛrɛ bɛ na dɔ don kɛsu la i sigilen bɛ jama cɛ la i y'a fɔ non il a dit ça comme ça parce que a b'a yɛlɛma wari i b'a ye a b'a fɔ ko non ka don kɛsu la ko a bɛna laban a bɛ laban tori le ma o voilà ne ka kira k'a fɔ ten a b'a fɔ ka diya a la ko mais a y'a sun nin yɛrɛ mais k'a commencer nin lɛri in na ka taa ban lɛri in na mais a tun tɛ se k'a kɛ ten wa a b'a fɔ fana ka diya a la
abe munyina jufu tia fodron ko ni e mo sebe et puis nous les islam c'est pas comme le vieux d'avant o be ya chokoroba ne ni yere nyana kwanu tale kan ko ne modéré quand comme folo chokoroba o ne ni kan o be fa folo kan chokoroba to mai donc ni le ko me ka yele ele ko ne c'est dit il va folo ko non mo family na to tam ne chen ala ko ko na dona nyona kata se ro iti ya se ni ka nyama to naam ite se ole ala ko fa asallahu an ya'ti bil fath aka ta ala fa ala bina ni fatuhu bo ake almami tumya naam bo ake almami mo tama ka ko me naam Ousmane Sida ke Ousmane Sida président ka wole o ya de fana ta kasra ako ina le soro nele maso place là ne kwa eti soro o million te soro naam ako ita le soro oba o takala soro o ko ya kuma fo ako nga me nini nyala bana ma ne to ke no kon be duwo ke be ye na ka yoro mi foli alu na ne kama masam ka to anana kama ko ye duwo ko o masako ni te daga o yɛrɛ nana o y'a pale la ko an fɛ yan n'i bɛ ala mɔgɔ ɲini a dɔn ko Anzumana Sida Seydi a ma ɲɛ wa naam a ɲɛna ya masacɛ donna misiri la n'a y'a samara ye Treichville naam dans les années 50 fɛn dɔ Treichville misiri dayɛlɛ ani samara donna an ka cɛkɔrɔba dɔ k'a ma ko hakɛ to o parce que i tɛ jama o ko nin bɔ mɔgɔw ka filɛ mɔgɔw bɛ fɛ ka girin o fɔ i ka kɛ wo o fɔ i ko diinɛ nin ko le ka bɔ o fɔ i birila ka y'a samara bɔ naam o fɔ i bɛ ɲinɛ ale kɔ wa tɛ ɲinɛ mais min bɛ na fɔ ko non ça fait rien ni nɔgɔ t'a kɔrɔ nin o fɔ i yɛrɛ tɛ layile la namara tɛ fɛn nin na o Imam Shi Harun ale facɛ ale le ka fɔ o fɔ i ma samara nin bɔ a ka samara bɔ a bɛ ɲinɛ ale kɔ cogo wa la ele min ko nin ko non ala kɛra k'a fɔ ni nɔgɔ le tun b'a kɔrɔ nɔgɔ t'a kɔrɔ a yɛrɛ bɛ taa sigi k'a fɔ ko nin ye c'est les musulmans façade la olugolo ninnu ye mɔgɔ le ye o tola o ta kan o ko y'a bonya sɔrɔ ka ban ka di n bɛ to ka dɔ fɔ a ye a jɛmɛ naam karamɔgɔ Isa Sanɔgɔ naam a jɛmɛ o nana ni su ye ko ka seli a ko ale t'a seli dɛ parce que n t'a silamɛya lɔn a tɛ fɛ k'a fɔ silamɛ tɛ n'o tɛ a y'a seli ko nin o fɔ i sigilen bɛ chaise kan o k'a dɔn wuli ale ko a y'a la Allahu akbar ale selila kan min banna ka seli karamɔgɔ Isa a bɛ yen a ka mɔgɔ bɛ yan bi o b'a jɛmɛ dépendamment la ale ka so kɔnɔ Isa Sanɔgɔ so man bon chambre salon dɔ bɛ yan entre couche dɔ bɛ yan fan tan de mais ala mɔgɔ de an pati ba teri de ale ma sɔn ka seli ale taara so kɔnɔ mɔgɔw ko i ma Isa o fɔ i ka wari bɔ ka di nin ma ni wari nin yɛrɛ cayala peut-être 1000 waati mɔgɔw ko i bɛ ala ko la i sigilen bɛ fantanya na hali tun ye seli a kan a ko ale kɔni tɛ seli a kan mais o foyi taara se a fɛ so kɔnɔ a ka mɔgɔw ɲininka ko cɛ min banna ka seli nin jɔn ko ale de ye alimamiba ye ko a bɛ ten a bɛ ten a bɛ ten o ko non ko silamɛ ɲuman de ko a ye taa 2 d'a ma i ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ i ka 2 sɔrɔ i n'ala jara min selila nin a ka jurumu sɔrɔ a ka tɔgɔ jugu sɔrɔ ala fɛ c'est-à-dire ka kari quoi o le ala ko fa asa Allahu an ya'tiya bil fathin ala bɛ se ka na ni hɛrɛ dɔ ye ni bana nin na nin mɔgɔ si kini ye hɔrɔnya fɛrɛ quoi voilà mais ni hɔrɔnya tɛ i b'a ɲini m'a fɔ n ko a kana minɛ dɛ mais k'i dɔgɔya k'a d'i ma k'i yɛrɛ mɔgɔw la hali miliyari lo kana sɔn parce que o b'i dɔgɔya min ɲɛna nin ka ban ka miliyɔn d'i ma nin i bɛ dɔgɔya min ɲɛna nin ele yɛrɛ bɛ dɔgɔya ale fana fɛ mais ni karila ten i ma ye sarakabɔ yɔrɔw la ni karila ka taga nin i bɛ bonya sɔrɔ Seydi sarakabɔ yɔrɔ la a bɛ wari di la papa ile wulila ten
ko salamu alaikum ka taga e be bonyo soro aka an karamɔgɔ sɔrɔ la ingere an tɛna tɔgɔ fɔli kɛ an tɛna saraka bɔ yɔrɔ la naam o fɔ yɛrɛ sigini bɛ yan o fɔ a yɛrɛ bɛ yan mais vitre le an ɲa bɛ mɔgɔw la yan an karamɔgɔ a mɔgɔ tɛ tɛmɛ nin kan o wari ni a miliyɔn ka ca dɛ lu ni ɲɔgɔn na a kɛra komi baranda malo lu ni ɲɔgɔn na fa la o la kɛlɛ tɛ k'o de kan ja i ka i bɛ kɛlɛ kɛ malo kan i ma taa wari don yɔrɔ la n'i ye wari yɔrɔ la i bɛ malo to yen ale fɛ ye wari yɔrɔ le ye o ka wari tɛ ko ka tilan a yɛrɛ sigi na a ɲɛ bɛ mɔgɔw la dɔ ka dɔ ta sanfɛ a yɛrɛ ɲɛna n bɛ min fɔ nin an ka mɔgɔbaw la o tɔgɔ tɛ se ka fɔ dɔ bɛ dɔ bila duguma ye voilà dɔ bɛ o nana to o la min sigilen bɛ o foyi kɔrɔ ale k'o foyi ma k'a bɛ teli ni saraka kɛla ten a bɛ minɛ n'a kɛla ten a bɛ minɛ mɔgɔw ye fɛngɛ nin donc an karamɔgɔ ka min kɛ a wulila su ka taga n bɛ kuma de f'i ye dɛ malo ni o malo ni fankelen ani wari fankelen o de nana so kɔnɔ yan parce que mɔgɔw bɛ ko lɔn mɔgɔ y'i yɛrɛ bonya ko dɔ ma quoi o tɛ yɛrɛ bonya ye o ye kari de ala m'an dɛmɛ na bisimila ويقول الذين آمنوا أولئك الذين أقسموا بالله جاد أيمانهم إنهم لمعكم حبط الله habitat a'maluhum o ka baara bɛɛ benna فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم ala le ya aw ka ko tabaga ye kira le ya aw teri ye ani mɔgɔ mɔli maniyana mɔgɔwlo o bɛ lɔli kɛ seli la o bɛ na ni saka ye olu to o bɛ sira ala ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ yatawalla mɔgɔ mɔgɔ ka teriya kɛ ala a n'a ka cila de muhamadu la ani mɔgɔw la mɔli maniyana ala ka jamakulu olu le bɛ jamakulu biriyanw ye ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba min alladhina utu alkitaba min qablikum أو نيجا والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم واتقوا الله على نيوكاتر يلا إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة أقرأ لي لازم كلاكو الله أكبر الله أكبر اتخذوها وبسلي منه هزوا يلنا بولي ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يأكلون نسير لك الله أكبر كسير ولي سلام يرى نسير ولي لاتي إيه هكذا بسيك parce que i b'a lɔ yanni dɔɔni ko dɔ bɛ na kɛ ni seli bɛ na lɔ o ka jugu a bɛɛ ye n bɛ fɛ ka min fɔ lon o lon n'i bɛ seli o de ka jugu n'a bɛɛ ye o bɛ k'an fɛ yan
nal mami ko staw akatiri ka ke ni misrite na sella yorom na misri lo na bi na sele longolo ni sele la ko Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna rasulullah na talabban kuma idabla akofe do be tronge do be kuma do fe do be yele do fe do rebe do bugo kasra o ngania be tala o ba yira ko fe ni mambo ibolole ima ala ko qawmun la yaqiluna ko ya klika do ye o bena ala ya baraka seli lola alebi do be o be qama na do be do kolumna na do be yele la do fe o ko la ay fe ni ka juna mo ko to ko no bo kelani ngoni seli wakati tun sera ala kra nya be ble o ko sayyidina ali farso be yelema parce que sangolo ndugo ko ma se fe mi qur'anu kata ala ko ittakhazuha o be seli ni mena huzuan yele na boni o ko la tajati wala ibana ni turu amainde ala ko o ta hakil suro ala ko qul afa ya ahlal kitab hal tankimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabli wa anna aksarakum ason chama fasiqun qul afa hal unabbiukum abe fenga kibari ni toroi min zalika katamanika masubatan saralawa indallahi yoro wa man mogomi la'anahu Allahu ala ka mogomi danga wa ghadiba ala fununa alayhi atigika wa ja'ala ala ka kelike kiradata al kiradata minhu wal khanazira wa abada at-taghuta anile wa abada mogomi fana batuke ata shaytanina ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil kabosra chaman wa iza mami inna fi nauma roba fo kwani maniana wa qad dakhalu kasro nyamina ni kafriya olugude olugola na kasro mali mena naye wallahu ala de ala be lon yo ke ni fenye o kala o be fenye dogola ibe yele ke mo chamana ola o be bimbe fil ismi wal udwani wa aklihim suta haramuna nabi sama kanu yamaluna wa laula yanhaqu rabbaniyuna o ka ala mo to bali wal ahbaru an qawlihim الإسم وأكلهم السعود لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منه ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا العداوة بينهم والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا tuma no ka logodoni ke naran no ko be tasma mana lil harbi ala kira kele koson atfa'aha Allah ala be tasma ni faqa wa yas'auna fasadan fil ardi wallahu la yuhibbu al mufsidina walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw
لكفرنا سيئاتهم عنكم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أمة wafa anga karamote bamma alama ya falama Saada Touré nam Segu nam Saada ka livre bo chrétien ko nam abi on na fo Saada Touré pa kana bo o ka ayan fo ko na ka bo na ma bo be na fendo jama be dominique min tatihim wa arjulihim pa kana bo ala ko ni injilu no tunga barake o ma bara o fla o dominique la min tatihim o ma bara o ma tugu injilu ko o be dominique la na ala ko no tun tugu la ko o tun be dominique o tun duguma no sa ma le be ya ni ni tugu la ko na ko do ibe dominique ko fele ya hein ni tugu la ko na ko ibe dominique mi ka fisa ka te mi ka ala ma ya falama amin na sele wole toma nchare toma nchare طيب page kele andi او page fa يا أيها الرسول بلغ
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تعسى على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا رسلا إليهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة عليه ومأواه النار وما من أنصار للظالمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذي عذاب الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت الرسل من قبله وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر نبين الآيات لهم كيف ثم انظر يوفقون أني قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك ضرا لكم ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على
على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت أنفسهم لهم أن سخط الله عليهم وهم خالدون في العذاب ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لا إله إلا الله لا إله